याडे माने नाचुचंती याडे हेलो संग मैंने आज आमर दुर्गा पूजार लास्ट रात्रि आज हूँ भसानी माने विजया दशमी पर आज हूँ द्वितीय दिन आज भी भसाणी होची वीडियो आपण मैंने जस्ट देखिले केमती लगे कहतु आ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके आम सांगे सपोर्ट करंतु आम चैनल टाको आउरी बेसी भल पाइबा दियंतु यस आमे एबे जाउछु मु एबे ऑफिस रु फेरिली मते जाइतले साणिया को रोड पाखो को आ रोड पाखते ता देखिले भंगा पेंडेल रे ए देखो भंगा पेंडेल साण हे जे स्मशान हे जाई छी तथापि जा हेले आमरी पेंडेल किछ करियन नै तमे बंगाली रे कहो मु तो ओडिया मु बंगाली मु ओडिया कहमी अच्छा तमे ओडिया तमे बंगाली कहबो अच्छा मु आमी तो भूले जाछि बार-बार की करू आन माथाय नी ताहले से ना मजा हबो जमी सामने वाला जदी बांग्ला बोले ताले तो बांग्ला बोलतो जदी सामने वाला ओडिया बोले तो ओडिया तो बोलतो एक्जेक्टली ताले ना हमें मिसेक ओके ताले आमे साइकिल ताले हमें ओडिया और बंगाली सपोर्टर मन को हमरो ओडिया और बंगाली सब्सक्राइबर मन को आउरी हमें साइकिल आनी परिबा हम साइकिल ले जाउ छबे दीटा कम्युनिटी को हम संग रे जोड़ी परिबा श्योर अच्छा संग माने ए जाउ छु एबे बाजे राती 11टा ऊपर तो लेट ही जाई छु पूरा अंधार केबे केबे अंधार केबे केबे लाइट एटाई जीवन किंतु हम मन को एडजस्ट करी चलियार अछि अंधार रे भी रास्ता देखा जाय श्योर किंतु हमको रास्ता खोजियार अछि भल से ध्यान दे देखिले अंधार रे भी रास्ता देखा जाय तो सेमती तो कोन कहबी आ कुछ कहबो बाबू को कोन এই ভাবেই আমাকে ও ফেলে দেবে আমাকে লাগছে না না আসলে এটাই হচ্ছে কি মোবাইল চালাতে চালাতে গাড়ি চালানোর এই রকম তো অভ্যাস নেই এটাই হচ্ছে মোবাইল চালাতে চালাতে গাড়ি চালানোর কুফল হ্যাঁ বাম্পার থাকলে দেখা যায় না এই জন্যই এত অ্যাক্সিডেন্ট হয় বন্ধুদের বলবো সাংগମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ପୂଜାପୂଜି ଟାଇମ୍ ଏଖିନି ମୋବାଇଲ ସାଙ୍ଗରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାଇକ୍ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ गाड़ी चलतु ना मु जो भूलटा एबे करुची ता विषय रे एई भूलटा मु जानि सुनी करुची ताकि आपण माने सतर्क हेबे माने फॉर एग्जांपल दिस इज एग्जांपल वीडियो আপনারা সবাই সাবধানে গাড়ি চালাবেন পূজোর সময় দেখে শুনে চালাবেন মোবাইল চালাতে চালাতে গাড়ি চালাবেন না এটা খুবই বাজে অভ্যাস আর হেডফোন তো কখনোই না হেডফোন ইউজ করা বাইরে একদম বারণ हेडफोन जेते यूज करिया कथा घरे करंती ए हमर आउ घरे दरकार टाइम रे सब बेले ये अच्छा ओडिया भी यस गोटे कथा कहबी जदी तमे एमिति मोबाइल ता धरि की जाउ छ जे मोबाइल जदी की के ले की पळेला केई नेबे ने पडारे मारी देबी तांको ना मेन रोड जदी के काई मोले पड़ी ता पछरे धरि तमे कांदीबो कांदीबी के हां तक नाउ मोबाइल ताले मोर छोटो फोन अछि नै जाउ फोन आओ ए मोबाइल हमर केते सिटी कहूना हां सेटा तो जदी मोबाइल ता खजियाला तमे कांदियो नि मो भी कांदियो ना तमे सीजन सांग करी हालो मोबाइल मोरियाला एंती करी कान्या हां दुजन के देखो किरकम एन्जॉय करछे रे ऑल टाइम पूजा साइड दादा আমাকে ধন্যবাদ পাড়ায় কেউ নেই সবাই শুয়ে পড়েছে শুনশান আমি একটা গান গাই হ্যাঁ এই পাড়ায় ঢুকলে ঠ্যাং খোড়া করে দাও বলেছে পাড়ার দাদারা অন্য পাড়া দিয়ে যাচ্ছি তাই রঞ্জনা আমি আর আসবো না
রঞ্জনা আমি আর আসবো না। আচ্ছা ମତେ ଖାଲି ଦେଖଉଛ, ତମକୁ ବି ଦେଖ। এই তো ଭୂତା ବିଲେଇ। আচ্ছা ଆଉ କିଛି କହିବ? ଆଜି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ, ନୂଆ ଆଜି ତ କିଛି ନୂଆ ହେଲାନି ଖାଲି ନେଇକି ନୂଆ କିଛି ପାଇଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଓକେ ଏତିକି ଥାଉ Sure. ଆଜି ପାଇଁ, ଏତିକି ଥାଉ। এ পুটরি পুটরি ই হচ্ছে আমার বন্ধু, এ আদর খাইবে, বহুত টাইম আদর খাইবে, বহুত দেখন্তু, কথা হবে। କେତେ ତାର ଅଭିଯୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, তার କେତେ বহুত ଅଭିଯୋଗ। অভিযোগ। ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି। কি বাবা আমি কেতে আদর অভিযোগ? করব? দাঁড়া আসো। ওরে বাবা রে, ওরে গেলা রে, ও ওরে বাবা রে, কি না চড়া যাবে না, চড়া যাবে না, চড়া যাবে না। আচ্ছা চলো যাই। হ্যাঁ টাটা। টাটা বাবা, টাটা। টাটা। আহা মুখ দেখো ওর, খুব কষ্ট পেয়েছি। আরেকজন মন খারাপ করে বসে আছে, দুজন ব্রেকআপ হয়ে গেছে, সদ্য ব্রেকআপ। আচ্ছা আরেকজন যাচ্ছে মানাতে, বউকে মানাতে যাচ্ছে। আহা বউ রাগ করো না। ওর অবস্থা দেখা যাক দেখ। কি হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ বউ রাগ করে চলে গেল, দেখলে? হুম ও না। হ্যাঁ দাদা দেখছিস? হ্যাঁ দুজনের কিছু হয় কিনা। চলো বাই বাই ক্লাস থেকে ফিরলে? বাই বাই সাঙ্গমানি। হ্যাঁ